One. Wait lang. Yeah. Kasi pwede mag-picture doon. One. Ay, mamaya may dandaan eh. Wait lang yan. Hindi, tignan ko pabalik. Ha? Titignan ko pabalik. Kaya nga. Tumawa nga siya. Bakit? Yun? Kayo yan pag ano. Okay. Okay, 1, 2, 3. Go. Tatabi. Ulit. Wala na akong nagugutom yan. Ulit. Nagugutom na. Kaya yan. Natatawa ka lang, di. Baka masira yung headset. Ha? Kasi buhatin mo si mami, di ba? Yeah. Okay. 1, 2, 3, go. Nyari. Hindi. Parang yung tuhod ko eh. Hindi parang nangatap.